الله الرحمن الرحيم وإلى عاد نواديان التالي قالوا منغا خاهم ررددي هود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويهود عليه السلام وكم زما عبادتك إذا الله ما لكم من إله غيره نشته تاسلا بلا جتروا ما سوى الله نام اولا تتقون آیاتا سپرزگاری نکوئی قال الملو الذين هوی مشران وغا کسانو کفرو چی کفر کڑاو من قومی دکوم ددنا انا لنراکا یقینا منوینو تالرا فی صفات پکم کلتیا کی و انا لنظنکا او یقینا من گمان کو بتابانی من الكاذبین دروغ جنو قال يهود عليه السلام يا قومي وكم زما ليس بي صفات نشته پما باني سکم غلطیا ولكني رسول من رب العالمين لیکن زما استاذ طرفا در رب مخلوقاتنا وبلغكم رسول تاستا رسالات ربي پیغامات در رب زما وانسوانا لكم ناصح امين او زم تاسو لرا خیر خوا امانت دار او عجبتم آیا ناشنا گنی تاسو ان دا خبره جاءکم چراغ تاستا ذکر نصیحت من ربکم دو طرف دا رب ستاسونا علا رجل پذریت یو سڑی بانی منکم ستاسونا لینذرکم دی پارا چو یری تاسولا وذکروا او یاد که از جعلکم کلی چوگر زلی تاسو خلفاء من بعد قوم نوح رستو پاتی کی دن کی پس قوم نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیادی که تاسو لرا پی الخلقی پا پیدائش کی بسطتن پا پراختیام فذکروا آلاء اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی